पळय आतां ओल्ड गोवा इशू जाला रिगार्डींग दॅट आर्सेनल आनी तुमी एका पावटा म्हाका उगडास 2014 तूं बिस्मार्क सगळे एकठांय जावन थिंगासर ते हेजे पळय वॉलाक लागून तुमी थिंगा काम हाडायलेलें वॉलाचें काम चलता तर आतां थिंगा तो प्रोजेक्ट जो तेणी केला प्लॅन केला तुका दिसता दॅट इज द रायट प्लेस म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल एक आमी विसरतात की ओल्ड गोवा जी आसा न्ही इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. नाव वर्ल्ड हेरिटेज सायट फक्त त्यो 7 चर्चीस त्यो चर्चीस जायना. वर्ल्ड हेरिटेज सायट द रूल इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज सायट इज ऑल्सो हेरिटेज. ओके प्लस देर इज बफर झोन ते सगळें आसाच पूण अंडर ASI. सो ओल्ड गोवा कितें आसा पळय ओल्ड गोवा इज एन्जॉयींग लिगल प्रोटेक्शन थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज युनेस्को ASI स्टेट आर्किओलॉजी. नाव देर आर सर्टन sites and monuments and fortification walls over there which do not enjoy any legal protection. Like for example the Arsenal is not enjoying any legal. Arsenal म्हणल्यार कितें Arsenal म्हणल्यार थंय सगळे जे वेपन्स जे आसात जी पोर्चुगीजांक जाय आशिल्ली सगळे गन्स हे सगळे ते सगळे मॅन्युफॅक्चर जाताले. सो इट इज एन इम्पॉर्टंट हिस्टॉरिकल सायट. ओके सो टायम एंड अगेन इन 2014 जेन्ना तो वॉल मोडपाक केलो तेन्ना आमी प्रोटेस्ट करून तो स्टॉप केल्लो. ओके आनी सो परत एकदां तो इशू आसा. सो सिन्स इट इज नॉट एन्जॉयींग एनी लिगल प्रोटेक्शन दे फील दे कॅन डिमॉलिश इट. दे कॅनॉट डिमॉलिश एनीथींग ना. युजली आमी जेन्ना ASIक मेळटा किंवा स्टेट आर्किओलॉजी ते कितें म्हणटा दे आर वॉशिंग देअर हँड्स ऑफ ना ओन्ली दॅट सायट इज अंडर अस, दॅट सायट इज अंडर ASI, that site is under, that ark is under state archaeology, that viceroy's ark is under ASI. अशें म्हणून they are washing their hands off. No, they cannot do it because it is a world heritage site. World heritage site म्हणजे after the world heritage site another 1 kilometer including the Kadamba plateau, what is there on the Kadamba plateau is part of heritage. So it is the responsibility of the ASI and the state archaeology to look into this entire thing. So cannons मेळटात हे कॅनन बॉल्स मेळटा म्हणजे इट इज एन इम्पॉर्टंट लँडमार्क. म्हणजे ताजे वयल्यान कळटा न्ही ताजें हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स दॅट गन्स वर बींग मॅन्युफॅक्चर्ड ओवर, कॅनन्स वर बींग मॅन्युफॅक्चर्ड इन गोवा, इन ओल्ड गोवा. सो इट इज अ हिस्टॉरिकल थिंग. सो दिस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड एंड द ASI हॅज टू लूक इन टू दीस मॅटर. द स्टेट आर्किओलॉजी हॅज टू लूक इन टू दॅट मॅटर. जस्ट डोंट लूक एट ओनली दॅट मॉन्युमेंट. दे हॅव टू लूक. सी ओल्ड गोवा शिप बिल्डींग फॅक्टरी आशिल्ली, शिप बिल्डींग डॉक आशिल्लो, गन पावडर फॅक्टरी जी रायबंद्रा शिफ्ट करचे पयलीं ओल्ड गोवा आशिल्ली, फोर्टिफिकेशन वॉल आसा, रॉयल हॉस्पिटल आशिल्लें, आर्सेनल वॉल आशिल्लें. मागीर जितलें ओल्ड गोवा आसा तितलें आनी खंयच्याच गोंयान खंयच्याच प्लेसीचेर ना. फिदाल्गोची घरां आशिल्लीं ती वॉल्स अजून दिश्टी पडटा. ओके देर आर सो मेनी क्रॉसीस, देर इज हातकात्रो खांबो, देर आर चॅपल्स वीच आर नॉट नोटिफायड, देर आर स्मॉल देर आर wells which are not notified of that period. Okay, so old Goa has to be looked. आणि वयर जर ओल्ड गोवा सकल हें आतां सिटी आमी म्हणलें वयर जो प्लेटो आसा थंय फोर्ट वॉल आसा, थंय मोट आसा, मागीर थंय राजबीद आसा, द कदंबा रॉयल रोड. ओके दॅट इज देर आर सो मेनी थिंग्स इन ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवाचें जर मॅपींग फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर प्लॅन अजून जावना. वी वर डिमांडिंग मास्टर प्लॅन. हेरिटेज रेग्युलेशन्स आर नॉट इन प्लेस. Only it is regulated by ASI and the state archaeology दितले. That also, if you just see how many violations have taken place in Old Goa, how many violations daily they are taking place from the construction lobbies, from individuals. Okay, मदींच लॅटरायट इको रिसॉर्ट म्हणून थंय घालपाक केल्ले बिलो द चॅपल, माउंट चॅपल. सो एवरी पार्ट ऑफ ओल्ड गोवा इज हिस्टॉरिकली सिग्निफिकंट. थंय तुमी कितेंच बांदपाक शकना. युनेस्को रुल्स आर व्हेरी व्हेरी क्लियर. स्टील इट इज बींग वायोलेटेड. सो दीस द ASI शूड लूक इन टू इट. It should not be that the UNESCO committee visits it and they finally denotify. The bungalow is being built right under the nose of the ASI office. आनी कितें उरलां अशें जगान खंयचीच केस नासतली where a private bungalow is built within the jurisdiction of the ASI, outside the office. Opposite is the office of the ASI. And they cannot, the bungalow is still there. Save Goa Action Committee इतलें काम केलें, इतलें हें केलें, पूण कितें जालें पळय nobody cares. So old Goa, don't treat old Goa as only it's not only a religious thing. It is a UNESCO
recognized, listed first World Heritage Site of our Goa. गोवा Yes. मिस्टर सेक्रेटरी आनीक एक इशू आहा तेणी तो प्लॅन केला न्हू तो ते हेका लागून प्रोजेक्टाक लागून तो प्लॅन केला पळय तेणी फ्रॉम द मॉन्युमेंट प्रोहिबिटेड झोन गेलो तो तेका तो हें आसता पळय बफर झोन आहा पळय तो मार्क करूंक ना तेका लागून ते कितें म्हणटा 100 मिटर्स अवे पडटा म्हणून सो दॅट इज रायट इज दॅट रायट विदावट द बफर झोन तेंच्यांनी हें सोमतो मॉन्युमेंटाक सावन प्रोहिबिटेड झोन हें करूंक जाता मार्क करूंक जाता ना. फर्स्ट बफर झोन जावं ना तेका ना इट स्टार्ट्स विथ द बफर झोन न्ही. सो बफर झोन तेणी दाखोवंक ना हां That project. see that's what the loopholes are now. There are the loopholes. It starts with the buffer zone. You cannot actually 300 meters सुद्धा माहिती काय करपाक जाना. Plus apart from all this, what I am saying is 1 it's a kilometer. UNESCO World Heritage Site. 1 kilometer away cannot be built. So it is a heritage violation. Of course, this is not the first violation. Violations are taking place old Goa every day. So this we are appealing. I am appealing to this medium to the ASI. बंगल्याचें तें जालां सगळ्याक लॉस जाल्या ती आनी एटलिस्ट इन दीस केस प्लीज स्टॉप द आनी सेव द हिस्टॉरिकल सायट्स. थँक्यू